अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, रुझान रहे हैं, खुश बात रहे, हंसते मुस्कुराते रहे हैं। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और क्या सोनिया को बाबर लोगों ने इस वजह से लिफ्ट नहीं करवाई कि सिकंदर मामू ने अपना मुतालबा मंजूर करवा लिया है? क्योंकि आपको पता था कि सिकंदर ने ये बोला था कि मैं उन लोगों के होते हुए शादी में नहीं आ सकता, अगर वो लोग शादी पे ना आए तो मैं नदीम की शादी में जाऊंगा, क्योंकि उसने ये आसान जतलाया था कि नदीम का रिश्ता मैंने करवाया। इसके बाद जी अभी जो अपडेट डेली रूटीन वालों की आई है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि बंदे को जब यूज़ किया जाता है, जिस मतलब के लिए बंदे को अपने घर बुलाया जाता है, अगर इंसान होता है तो वो समझ लेता है, लेकिन हैवान जो है ना वो एहसास से आरी होता है। इंसान को तो एहसास है, अल्लाह पाक ने इसी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि इंसान और जानवरों में फ़र्क महसूस हो सके। लेकिन आजकल इंसान खुद अपने आप को लोगों को मौका देता है कि मुझे यूज़ करो, तो इस जैसे इंसान को मैं कहती हूँ इंसान तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि औरत की जो सबसे कीमती चीज़ होती है ना वो इज़्ज़त होती है। इज़्ज़त हम लाखों करोड़ों अरबों भी खर्च कर लेना तो इज़्ज़त हमें नहीं मिलती है। एक बार औरत की इज़्ज़त चली जाए, अल्लाह पाक हर किसी बहन बेटी की इज़्ज़तों को महफूज रखे, आमीन। लेकिन अगर एक बार इज़्ज़त पे कोई भी हर्फ आ गया तो इंसान जो वो औरत होती है ना वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। इवन कि उसका अपना सगा रिश्ता, अपना बहनोई उसकी इज्जतों को उछाल रहा है। इस बात की वो गवाही दे रहा है कि जो उस बंदे ने सोनिया के मुतालिक बातें बताई थी वो बातें 16 आने दुरुस्त थी। अब मुझे बताएं कि हम लोग अगर रिएक्शन वाले वो कह रहे थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि रिएक्शन वाले सोनिया के पीछे क्यों पड़ गए, रिएक्शन वाले जेलस होते हैं, ईटीसी सारी बातें। लेकिन अब उसके क्लोज रिश्ते ने, इंतहाई क्लोज कज़न को भी छोड़ें, उसके बहनोई ने और उसकी बहन ने, बहन की मर्जी से सारा कुछ जो है, तो उस बहन और बहनोई ने सोनिया को किसी को हकीकी मानों में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सोनिया ने जितना भी उस टॉपिक को बचने की कोशिश की, लोगों ने उसको कहा कि तुमने कोई भी वीडियो उसके लिए नहीं बनानी है। वो हाशिम अगर वीडियो बनाता रहे लेकिन तुमने उसको जवाब नहीं देना। कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स उसकी वीडियो में देखने को मिले हैं जिन लोगों ने उसको कहा कि सोनिया आप उसको जवाब दो, आप उसको क्यों जवाब नहीं दे रही है। लेकिन सोनिया ने चूं चरा नहीं की है, क्योंकि कुछ बातें जो थी ना वो सच्ची बातें भी थी, कुछ नहीं बल्कि सारी दाल ही काली थी, इसी वजह से खामोशी इख्तियार की गई। तो अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले हमेशा से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो कल परसों तक जिसके साथ सोनिया की जोड़ी बनाई जा रही थी, मतलब कपल बनाया जा रहा था, लोग तारीफों के पुल बांध रहे थे कि सोनिया तुम्हारी बाबर के साथ बहुत ही ज़्यादा जोड़ी अच्छी लगती है, तुम लोगों का कपल ज़बरदस्त है, तुमने वसीम से शादी क्यों की, तुमने बाबर से क्यों नहीं की, बाबर तुम्हारा चचाजाद भाई था, ये वो बातें। मैं कहती हूँ ना कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना माशरे में, मैं सबको नहीं कहती, कुछ हमारे ऑडियंस इतने अच्छे हमारे भाई हैं ना। मैं कब से कह रही थी कि मैं उस भाई की तारीफ करूँगी, हमारे भाई हैं। ये है कि हमारा मज़हब एक जैसा नहीं है, लेकिन वो जो है सुखविंदर सिंह नाम है उनका, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा वो अच्छे भाई हैं। उन्होंने हमेशा से हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। हमारे मुसलमान कुछ भाई होते हैं ना वो हमें उस नज़र से नहीं देखते हैं, वो बस अब क्या बताऊँ, अल्लाह ही बचाए ऐसे लोगों से। मुंह के मीठे होते हैं लेकिन अंदर उनके जो उनके चेहरे के पीछे एक चेहरा छुपा होता है ना, अल्लाह पाक बचाए इंसानों से। तो बात ये करने की है कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हकीकी मानों में हमें वो सही रास्ते पे चलने की तलकीन करते हैं। कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं ना जो हमें सीधे रास्ते से हटाकर बुराई के रास्ते पर डालने की कोशिश करते हैं। सोनिया के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोनिया को सीधे रास्ते पर चलने नहीं देते हैं, हमेशा बीच में टांग उड़ाते हैं, सोनिया ये ना करो वो ना करो ऐसे करो।
تو یہ لوگ ہیں اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے چینل کو وہ انسبسکرائب نہ کر دیں. انہوں نے اپنا چینل چلانا ہے اور تو ان کے پاس ذریعہ معاش میرا حیرت کوئی ہے ہی نہیں. زمینیں جائیدادیں مال مویشی ان کے پاس اچھے خاصا ہے. اگر عزت کی روٹی کھائیں تو کھا سکتے ہیں. تو اتنی لمبی بات ہو گئی ہے تو اصل بات کی طرف آتی ہوں. تو بات یہ تھی کہ بابر کا چینل مونٹائز ہو گیا ہے کیونکہ بابر کے چینل نے اپنا واچ ٹائم پورا کر لیا اور وہ کس کی بدولت کیا. میں یہ بات کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں میری زبان رکے گی کیونکہ جو بات حق کی ہوتی ہے نا وہ حق کی ہوتی ہے. سونیا کی بدولت اس کے چینل نے اپنا واچ ٹائم پورا کیا. اسی کی وجہ سے اس کی ویڈیوز کو وائرل کیا گیا. اسی کے ساتھ اس نے ویڈیوز بنائی. ڈیلی روٹین والی کے بیٹے نے بھی سونیا کے ساتھ ویڈیوز بنائی. ایون کہ انہوں نے اپنے ٹک ٹاک کی بھی ویڈیو سونیا کے ساتھ بنائی. اچھا خاصا سونیا کو یوز کیا گیا. آج تک بابر نے اپنے نکاح کی اناؤنسمنٹ نہیں کی. جب بابر کا چینل مونیٹائز ہو کے آیا کیک کاٹا گیا خوشی منائی گئی سیلیبریشن کی گئی. اس سیلیبریشن میں جھوٹے منہ سونیا کو نہیں پوچھا گیا. کیا یہ اسی وجہ سے کہ سکندر جو اس کا بہن ہوئی ہے اس کے کہنے پر کیا یہ لوگ غیرت کھا گئے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو یاد آ گیا ہے کہ ہم لوگوں نے سکندر کو بولا تھا کہ آپ نے ان کی شادی میں نہیں جانا ہے؟ کیا سکندر نے ہمیں چھوڑا تھا اور ان کو اپنایا تھا اور آج ان کی عزت 2 کوڑی کی ہو گئی ہے؟ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ ان کے ہی گاؤں کے لوگ ہیں جو اب یہ ٹک ٹاک پہ ہی ہیں. تو انہوں نے اس بات کی ہمیں انفارمیشن دی تھی کہ گھر آ کر سونیا لوگوں کو مارا پیٹا گیا تھا. اس کے ابو کو اس کے بھائی کو. آج بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ندیم کو دھیما بولتے ہیں. کل ندیم بیچارے کو بھی اس سادہ سے بندے کو گھر آ کے انہوں نے مارا پیٹا. آج کس وجہ سے سونیا کو وہ سر پہ بٹھا رہے ہیں؟ ڈیلی روٹین والی نے خود بولا کہ سونیا میرے گھر آئی ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کے گھر گئی ہوں. اس وجہ سے کہ اس کی بہن جو وسیم کی امی ہے نا وہ بھی جانتی ہے اس بارے میں. اس نے اپنا پلہ صاف کیا کہ میں نہیں گئی ہوں پہلے سونیا آئی ہے. تو سونیا کو آپ لوگوں نے ابرار کے نکاح میں انوائٹ کیا تو سونیا گئی آپ لوگوں کے گھر. آپ لوگوں نے بھی مطلب کے لیے سونیا کو چنا اور سونیا نے بھی وسیم کو نیچا دکھانے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز بنائی. کیونکہ ابھی تک دوسرا کے تیسرا دن ہے 2 دن رکھنے کے بعد ہاسپٹل سے اس کو عورت کو بھیجا جاتا ہے نا جس کا سی سیکشن سے بچہ ہو. آج 2 دن اب ہو گئے ابھی تک خالہ جو ہے نا وہ اپنے بانجے کے بیٹے کی مبارکباد دینے نہیں گئی. ہاسپٹل میں ان کا سارا خاندان چلا گیا لیکن خالہ نہیں گئی. کتنی دیر لگتی تھی. شکور انکل کے ساتھ نسیمہ آنٹی چلی جاتی. ویسے تو ان کو شادی میں بلانے کے لیے تو گئی تھی. تو یہ میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ اپنے سبسکرائبر کے پریشر کی وجہ سے ہی سارا کچھ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.